Problème 15. Trois points A, B et C du plan sont tels que AB égale 2 radical 3, BC radical 75, AC radical 147. On vérifie que AB plus BC égale AC. Que veut dire vérifier? Vérifier l'égalité AB plus BC égale AC. Remplacer chacun par sa valeur. AB c'est 2 radical 3 plus BC radical 75 égale, point d'interrogation, radical 147. Donc, 2 radical 3, radical du nombre premier, on laisse cette radicale. Radical 75 n'est pas un nombre premier, donc بدي احولها لنمبر premier, بدي اعملها décompose. 75 divise par 3, calculatrice. 75 divise par 3, c'est 25. 25, 25, 5, 1. Donc, c'est 3 fois 5 au carré. Donc, 2 radical 3 plus radical 5 au carré fois 3 égale, point d'interrogation, radical, la 147. 7 plus 4, c'est 11, plus 2, plus 1, 12. 147 divise par 3. 49, c'est 7, 7, 1, 7 au carré fois 3. C'est 7 au carré fois 3. Donc, 2 radical 3 plus, décompose radical, radical la 5 au carré fois radical la 3 égale, point d'interrogation, radical la 7 au carré fois radical la 3. 2 radical 3 plus 5 radical 3 point d'interrogation 7 radical 3. شو صار عندي هون termes semblables. Réduis les termes semblables. 2 plus 5, j'ajoute ou je soustrais les coefficients de radical de termes semblables. 2 plus 5, c'est 7 radical 3 égale 7 radical 3. Donc, l'égalité vérifie ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire AB plus BC égale AC. c'est-à-dire AB plus BC égale AC. نحن هون الفكرة كلها سوا. لمجرد أشوف أنا راديكال للنمبر منه برومي بقلبه دغري بدي أروح أعمل له ديكومبوز. يعني ما فيني أخلي أرقام كبيرة بقلب الراديكال. علقنا عليها كثير بالمسابقات وانتبهنا على هذا الموضوع. عم بقول لكم ممنوع نترك النمبر كبير بقلب الراديكال. اول شغله بدكم تعملوه بدكم تعملوا ديكومبوز. لو عملت ديكومبوز انا ما كنت عرفت انه هون حيطلعوا تيرم سامبلاب 2 راديكال 3 بلس 5 راديكال 3 تطلع معي 7 راديكال 3. هيدي ايتاب دو كالكول طلعت معي هيك وعملت ديكومبوز لها توصلنا اخر شيء عندي اياه هون ايجاليتي بين بعض 7 راديكال 3 ايجال 7 راديكال 3. دونك ا بي بلس بي سي ايجال ا سي. اذا ما عملت ديكومبوز من الاول ما حعرف اشتغل شيء. يعني اجباري دائما بدنا نعمل ديكومبوز بالاول. شو هسه عم بيقول عندي بالبارتي بي؟ البارتي بي que peut-on conclure pour ces 3 points? Que peut-on conclure pour ces 3 points? شو بقدر استنتج عن هيدول ال 3 points؟ طلعوا شو مكتوب هون. AB plus BC AB plus BC égale AC. وقت انا بكتب لونجر AB يعني عم بقصد لونجر AB plus longueur BC égale longueur AC. شو معنات AB plus BC égale AC؟ معناتها longueur AB plus longueur BC égale longueur AC. يعني طول ال AB زائد طول ال BC شو بده يطلع معي؟ طول ال AC. لكن هيدي الفكرة كتير مهمة اللي هلا عم نحكيها هون. هون وقت عم بيقول لي AB égale 2 radical 3, longueur de AB égale 2 radical 3. Donc ce segment AB égale longueur de ce segment égale 2 radical 3. Longueur du segment BC égale radical 75. Longueur du segment AC égale radical 145. Laquelle longueur de AB plus longueur de BC égale longueur de AC. هيدي point A وهيدي point B. عم نقول longueur du point A au point B زائد longueur du point B مع C هون لبوان C longueur من هون لهون هيدي زائد هيدي شو بيطلع؟ AC. هون AB هيدي BC
شو بتطلع كلياتها سوا؟ بتطلع AC. لكن أيمت بتصير هيدي الحالة، ركزوا كتير منيح شو عم نقول هون، أيمت بتصير هيدي الحالة AB plus BC égale AC si et seulement si، بس إذا كانوا ces 3 points sont alignés. Si et seulement si A, B et C 3 points alignés, alors AB plus BC égale AC. عم ننتبه، عم بحفظ الفكرة. ما بقدر أقول AB plus BC égale AC إلا إذا كانوا les 3 points sont alignés. لكن pour que AB plus BC égale AC, pour que AB plus BC égale AC, alors ces 3 points A, B et C sont alignés. Que veut dire aligné? Que veut dire aligné? Sur même droite. Les 3 points sur une même droite. خط جالس 3 على فرد خط. Que veut dire aligné? 3 على فرد خط. لكن أنا ما بقدر أقول، ليك شو كتبت؟ pour que AB plus BC égale AC، بس يكون AB plus BC égale AC alors ces 3 points sont alignés. لكن ما بقدر أقول AB plus BC égale AC إلا إذا كانوا 3 points sont alignés. إلا إذا كانوا 3 points sont alignés. بس بهيدي الحالة بس يكونوا 3 points alignés alors AB plus BC égale AC. طبعا دايما هيك.